गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमुहूर्ते उष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातु संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरद्विजवर जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार वागीशानंद अहं भजे जगदानन्दकन्दाय प्रणताय ते नमः। हे देव हे दयित हे भुवनेकबन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृश्यमे। राधारासेश्वरी रम्या परमा च परात्पिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनिलाप विष्णु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्र सप्तश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज पाद पद्मे ये दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपारे अधम को किसी भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जे विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज तांको पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर ए मठर वर्तमान मठरक्षक श्रीपाद भक्ति साधक महाजगी महाराज श्यामानंद प्रभु किशोर प्रभु शंकर प्रभु पंडिताज्ञा आदिकंद प्रभु संजय प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कर्तव्यवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। अधमर से प्रिय योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किसी भगवत कथा कीर्तन करिया में प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल होउछि
आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ये अधम को क्षमा करे बोली मोर अनुरोध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा विनोद बिहारी लाल की, वृषभानंदने राधा रानी की, राधा दामोदर लाल की, निताई गौरांग महाप्रभु की, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा सुदर्शन जीव की, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की, वैष्णव कुल चूड़ामणि भाव कुंडेश्वर महादेव की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय पुण्य कार्तिक मास की, नितला विष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की,
भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारो, भाव कुंडलेश्वर महादेव महति कृपारो, राधा विनोद बिहारी महति कृपारो आम मानू भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगत अत्यंत दुर्लभ अटे आम मानक सुलभ होई। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महति कृपा अटे। आम मैंने श्रवण कर आसुले श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद, जो भगवान श्रीकृष्णकर दिव्यादि दिव्य लीला गुड़िक वर्णना कर 10-12 दिन है अन्य प्रोग्राम थी जो बंद थिला आमर आमे आलोचना करथिले भगवान जन्म लीला, पूतना उद्धार लीला एवं तृणावर्त उद्धार, सकटासुर उद्धार, नाम संस्करण नामकरण लीला एवं भगवान किपरि गुरुंडी गुरुंडी नंद महल भ्रमण करथिले एवं आस्ते आस्ते बड़ है माखनचोरी लीला पंदा आमर होता वर्तमान सुखदेव गोस्वामी मृदुभक्षण लीला कहते। मृदुभक्षण मृदु माने नाई मृदु माने माटी माटी खाई भगवान ब्रह्मांड खाटे। हाँ से कथा वर्णना कर शिशुकोवाच एकदा क्रीडमानाते राम अद्या गोपो दारकः कृष्ण मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। हे परीक्षित, एकदा थरे श्रीकृष्ण निजर सखा मान सहित खेलुथिले एवं बड़ भाई बलराम अच्छी। थरे एपरि खेलुवा समय सबु गोप बालक माने जशोदा माँ निकटक आसी निवेदन कले जे हे माँ कृष्ण मृदम भक्षितवान, कृष्ण माटी खाई, आपण पुओ कृष्ण माटी खाई। जिते बड़े एक कथा कहले सखा माने सांगे सांगे जशोदा धाई आसिले कृष्ण निकटक। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हित ईर्षिणी जशोदा भय संभ्रांत प्रक्षण अक्षम अभासत। हे परीक्षित, संगे संगे जशोदा जे कि हित ईर्षिणी कृष्णंकर जे हित चाहूले मंगल चाहूले हिताकांक्षी जो जशोदा माता श्रीकृष्णंकर मंगल चाहूले माटी खाइले पेट खराब हम। हाँ से श्री जशोदा माता आसी कृष्ण निकट को सा गृहीत्वा करे श्रीकृष्ण हाथटा को धरिदेले। धरी जो पचारे धरी कौन कले आभासात बोले, आभासत माने गाड़ी कले लिखाई भर्सना कले। यशोदा माता कृष्ण को भर्सना करी कहले। जिते यशोदा माता हाथ धरिदेले कृष्णकर, कृष्ण अवस्था कौन है भय संभ्रांत प्रेक्षणम अक्षम, भयभीत हो गले कृष्ण। माँ काले प्रहार करेंगे दंड देवे बोली प्रभु भयभीत ही यशोदा माता को देखुंट। आ यशोदा माता तांको भर्सना करी कहले कहले कस्मात् मृदम अदांत आत्मन
भवान भक्तितवान रह वदन्ति तावका हि एते कुमारः ते अग्रज अपि अयम्। अदंत आत्मन बोली संबोधन करछन्ति कृष्ण को। अदंत आत्मन माने अस्थिर बालक बोली कहते, तार अर्थ लिखिछन्ति अस्थिर बालक। हाँ, अदंत आत्मन दांत मान तो संजत इंद्रिय मान संजत, अदात मान जरा इंद्रिय मान संजत नहीं, ताको अस्थिर बालक बोली कहते अर्थ। हाँ, रे अस्थिर बालक कृष्ण कस्मात् वृदम भवान भक्षितवान, तो माटी कहीं खाइच। सेते बेले कृष्ण कहले माँ मु तो माटी खाइनी। किए कह तुमको माटी खाइची बोली ना, बदंती ताव कहा तुम शाखा मान कहते, तुम सांग मान कहते तुम्हें माटी खाइच बोली। कृष्ण कहले बुझिल माँ आज मोर सखा मान सहित कटी पड़ जाइए, खेलुलु खेलिया समय रे सखा मान सहित मोर कटी ही तुम हाथ माड़ खाइबापी मत आसी मिछ कह तुम ना कौच। अच्छा यशोदा कहले कुमारा ते अग्रज, तुम बड़ भाई मत कौच, बलराम मत कहते माटी खाइच बोली। बुझिल माँ तुम्हें बलराम को बड़ भाई की तुम्हें सीधा बोली मन करछ, किंतु सी साधा सीधा नुहंती। सी देखिए सीना गोरा, तार हृदय भीतर खाली कला ही भरी जाइए। मु देखिए सीना कला, मोर हृदय भीतर खाली गोरा अच्छी। प्रभु अवस्था मिछ कही ना, मिछ कहते कि बलराम सब हृदय कृष्ण स्मरण कर, कृष्ण हृदय भीतर राधाणी स्मरण कर, बलराम स्मरण कर। हाँ ये भगवान कहले बुझिल माँ कौन है आज खेलिया समय रे ए दाऊजी ना समस्त सांग आगे मत कहते जे जशोदा नंद बाबा गोरा, जशोदा मैया गोरा, ये कृष्ण किपरि कला है। तार्थ ये नंद जशोदा माता पुओ नहीं, निश्चय नंद बाबा यहाँ कौन सी बजार किणिकी आनी। हे माँ मु तुम पुओ ना एपरी बाप बड़ भाई कहते। जो एक कथा कहले जशोदा माता हृदय फाटीगला कथा ना, बाप तू मोर ही पुओ। ताहले मु सत कथा कहूँ माँ मो माटी खाई ना, जदि मो पर विश्वास तुम ना, हे माँ नाहं भक्षितमान अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसन, समस्ते मिथ्या कहते मु माटी खाईनी। माँ जदि तुम पर विश्वास नहीं, जद्यो जदि सत्य गिरंत ही समक्षम पश्चिमे मुखम, मोर मुख को देख, मु पाटी कर मोर पाटी की देख मु माटी खाई ना ना। जिते बड़े एपरी कले कि करे भगवान कृष्ण कले, जो कले कौन है तक्षणे बेनी पाटी धरी तुंडे चाहिला नंद नारी, देखो अशेष ब्रह्मांड, आकाश मही नवखंड, स्थल सागर महीधर, शशि नक्षत्र दिवाकर,
ସ୍ଥାବର ଆଦି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଯେତେ ହେତୁ ମଥୁରାପୁର ଆଦି କରି ଗୋପରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ଦେଖି ଚକିତ ନନ୍ଦରାଣୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତେ ପଡ଼ିଲେ ଧରଣୀ जे भक्तवत्सल भगवान की जेतेबेले श्रीकृष्ण पार्टी को आँ कले कौन देखिले यशोदा माता सारा ब्रह्मांड को सी देखिले यही सूर्य चंद्र नक्षत्र आकाश सागर सारा ब्रह्मांड भितर पृथ्वी को देखिले पृथ्वी भितर भारत को देखिले भारत भितर उत्तर प्रदेश को देखिले उत्तर प्रदेश भितर वृंदावन देखिले वृंदावन भितर नंदगृह को देखिले नंदगृह भितर कृष्ण मध्य देखिले भितर बाहर अच्छा पार्टी भितर देखुं या देखी देखी छानिया हो गले यशोदा माता मूर्छित हो गले एठी केते प्रश्न पचारती भगवान तो सत्य संकल्प से कहीं मिथ्या कहले मु खाइनी बोली माटी खाइनी बोली कहीं मिथ्या कहले यार प्रमाण आचार्य माने कहते गोटे है बाल लीला प्रभु कर पिला मिथ सत्य किसी ना छोट पिला आ गोटे कारण आम बल्लभाचार्य कहते प्रभु मिछ कहना सत्य कहते कहले कौन जो ना अहम बोल लिखिले से तार अर्थ ना ह बोले कहले ना ह माने ब्रह्मांड अर्थ नाहर अर्थ माने ब्रह्मांड नाहो बख्यामी हे माँ मु माटी खाई मु ब्रह्मांड खाई देख मो पाटी भितर सत कहूँ नाह बख्यामी ना अहंग को नाह करदे अह करदे अहंग होता मुई दादा नाह नाह मान मु ब्रह्मांड खाई देख माँ हाँ ये भाव जिते यशोदा माता देखिले से पूरा मूर्छित हो गले तापर भावुंट यशोदा माता किं स्वप्न एतत् ऋतदेव माया किं वा मदीय बत बुद्धि मह अथ अमुष्य एव मम अविलस्य अर्भकस्य जह कश्चन औपाधिक आत्मयोगः यशोदा माता भावुं किम स्वप्न मु कौन स्वप्न देखुची ना कौन छोट पिला पाटी भितर एसबू देखुची मु स्वप्न देखुची ना कौन सी देवतार माया ना मोर बुद्धि कौन खराब होती मु छोट पिला कौन सब देखुची मु ना ना एसबू मोर आत्मयोग मो पुत्रर जोग शक्ति अटे मु जाऊ पुओ भावुली मोर पुओ नहीं ये वास्तव रे भगवान अटंती मु जांकर माया मोहित होई मु एई नंदराणी बोली भावुची नंद बाबा को मोर पति बोली भावुची एई राज्यर राणी बोली भावुची एई गाई समस्त को मोर बोली भावुची से भगवान माया मोहित होई मु भावुची हे प्रभु मते कृपा करंतु मते रक्षा करंतु बोली यशोदा माता हाथ टेकी कृष्ण देखिले जे जदि मते भगवान बोली यशोदा माता जानीदेव आउ को आदर करियो ना कौन असेवा करियो
भगवान बोले जान देला पुत्र भाव बात्सल्य भाव करिए ये भगवान बोले दंडवत करिए प्रणाम करिए प्रभु तो लीला करिए हाँ तेणु सुखदेव गोस्वामी कहले इत्थं विदित तत्पायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनति माया पुत्र स्नेहमयम विभु। यही तत्व को जत बड़े जानिदेले जशोदा माता प्रभु लीला कले कौन कले ना भगवान निजर वैष्णवी माया को प्रयोग कले। भगवान तीन प्रकार माया अच्छे गोटे है जड़ माया जहाँ द्वारा आम मैंने समस्त मोहित अच्छे त्रिविगुणमयी माया सर्वम इदम जगत महितम न अभिजानन्ति मामेभ्य परमम अभयम जो भगवान गीता कहते ये तीन गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण द्वारा माया द्वारा मोहित ही जे भगवान को लोक मैंने जानी पार ना ये हूँ जड़ माया आ गए है कौन वैष्णवी माया जहाँ जोग माया कह जाए वैष्णवी माया कह जाए। हाँ यही माया भगवान क्या प्रयोग करती भक्त मान प्रयोग कर सी तो जड़ लोक मान प्रयोग जड़ माया आम मान शुद्ध भक्त मान वैष्णव माया प्रयोग करती जिते भक्त जानीदेव दे ये भगवान बोली सहित बात्सल्य भाव सख्य भाव हेनी आ भगवान जान तो पूजा कर बात्सल्य भाव कि हो भगवान से यही वैष्णव माया प्रयोग करती जहाँफल से भगवान भूलीज सी जो भाव रे भगवान को पूजा करथिबो मोर पुत्र मोर सखा मोर पति जहाँ जो भाव रे पूजा करथिबो से भाव रे रहे भगवान को भगवान बोली कहले प्रसन्न नुहति ब्रजेन्द्र नंदन श्रीकृष्ण तांको भगवान बोली पूजा कले से प्रसन्न हेबे तांको दरकार यही बात्सल्य भाव सख्य भाव बा पति भाव जो पांचटी आम रस अच्छी शांत रस सख्य रस बात्सल्य रस मधुर रस यही रस द्वारा भगवान को पूजा कले भगवान प्रसन्न है भगवान बोली पूजा कले से प्रसन्न है मो पुओ कृष्ण मोर पुओ कृष्ण मोर भाई कृष्ण मोर सखा ना कृष्ण मोर पति यही भाव में भगवान को आराधना कले भगवान प्रसन्न होती भगवान बोली पूजा कले सी प्रसन्न हे अन्य भगवान अन्य अवतार प्रसन्न हो पारती किंतु श्रीकृष्ण को यही भाव में आराधना कले ही से प्रसन्न हे सी आनंद पाइबे आम आनंद पाइबा। तेणु माँ जो जानीदे भगवान बोली भगवान तांको यही वैष्णवी माया को प्रयोग कले भक्त मान वैष्णव माया प्रयोग कले तांकर जो तत्पड़ा अच्छे जानते भगवान बोली से भूलीजे से भूलिकी पुणी आउ थे मो पुओ बोली से भावे जो भगवान प्रयोग कले सी आउ थे पुत्र भाव में आदर करने को लगे से हूँ ऐश्वर्य भाव ये हूँ माधुर्य भाव भगवान बोली पूजा करा ऐश्वर्य भाव पुत्र बोली पूजा करा माधुर्य भाव। आज्ञा आउ थे देखी आमर क्षीर पीला समय क्षीर पीला बेलू दूध स्तनपान कल देखी सरी हाँ ऐश्वर्य भाव आ माधुर्य भाव जेपरी आम ट्रेन रे जाऊे ट्रेन रे जीवा समय पाखे जन बस आम पाखे गोटे लोक जे बसते पाखे कथबार्ता हो हाँ कथबार्ता प्रीति है कथबार्ता परस्पर भर प्रीति है सी तुमको क्षीर चा देले तुम्हें चा क्षीर देले बिस्कुट देले तुमको बिस्कुट देले परस्पर भर प्रीति हो गला। हाँ तापर जे रास्ता जा स्थान से ओली पड़े तापर जानले जे मु जा सहित कथबार्ता होती परस्पर भर प्रीति थिला से जड़े पुलिस डीआईजी जो जानले तापर से मिसी पार तुम्हें जिन ट्रेन रे बस कथबार्ता होतिल न जानिक जो डीआईजी बोली जानीदेल मिसी पार प्रणाम कर दंडवत आज्ञा नमस्कार आज्ञा दंडवत क्षमा करेंगे
यह हूँ जो ट्रेन रे मिशिल से हूँ माधुर्य भाव जो जानीदेल पुलिस बोली जहाँ भाव आम आसो से हूँ ऐश्वर्य भाव ऐश्वर्य भाव से प्रीति रहा माधुर्य भाव जो प्रीति ऐश्वर्य भाव से प्रेम रहा तेणु भगवान प्रीति दरकार प्रेम दरकार तांको माधुर्य भाव ही भजन कले से प्रसन्न है तेणु जो भक्त तांको ऐश्वर्य भाव जानीदेव भगवान तांको वैष्णव माया प्रयोग करी तांको माधुर्य भाव पुण्य था जेपरी आगु मथुरा लीला रे जेतेबेले कृष्ण बलराम कंस को मारिदेले समस्त असुर मान मारी गई वसुदेव देवकी निकट गले बंदीशाल फिटेवा वसुदेव देवकी भाविदेले ये मोर पुओ नहीं आमर ये साक्षात भगवान ना कंस भाया लोक मारी पार न था समस्त कि जानदेले तेणु कृष्ण बलराम जो प्रणाम कर दूरे जाना हाथ जोड़ तुम्हें पुओ नहीं आमर तुम्हें भगवान बोले हाथ जोड़ले वसुदेव देवकी से भगवान ये वैष्णव माया प्रयोग कला पुणी अवसर पुत्र बोले आलिंगन कले तेणु ये सुखदेव कहते हे परीक्षित भगवान तांकर वैष्णव माया को प्रयोग कले जा फल सद्य नष्ट स्मृति गोपी सो आरप्य आरह आत्मजम प्रवृद स्नेह कल्लील हृदय आसीत जथा पूरा सद्य नष्ट स्मृति सब भूली गले जो भगवान वैष्णव माया प्रयोग कले जहाँ देखी पार्टी भितर यशोदा माता सबकि भूली गले पुणी आसर पुओ को कोल बसई पूर्व भली आदर आदर करने लगे बात्सल्य भाव में स्तनपान करने लगे परीक्षित त्रज्या च उपनिषदि च सांख्यो योगे च सात्पते उपगीयमान मयात्मन हरिंसा अमन्यते आत्मजम। हे परीक्षित जो तीन वेदरे उपनिषद रे जहाँ को जो हरिंकर महिमा को गान करा जायछि जे से भगवान साक्षात जहाँ को ब्रह्मा शिव आदि आराधना करुछंती किंतु आज देख से प्रभु को यशोदा माता निज कोल धरी स्तनपान करुछंती बात्सल्य भाव एपरि भाव मृदुवक्षण लीला को वर्णना कले सेतबेले परीक्षित महाराज पचारे प्रश्न जे नंद किम अकरोतो ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपूजस्यास्तनम हरि। परीक्षित पचारे हे सुखदेव गोस्वामी नंद महाराज एपरी कौन पुण्य करथिले जे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त हेले आ यशोदा माता मत केते भाग्यवान से कौन पुण्य करथिले साक्षात हरि तांकर स्तनपान करुछन कौन एमाने करथिले से तो ता उत्तर रे सुखदेव कहउछन्ती हे परीक्षित ए नंद महाराज पूर्व जन्म रे द्रोण नामक बसु थिले यशोदा तांकर पत्नी थिला तांकर नाम थिला धरा यही दुई जन भगवान को पुत्र रूप प्राप्त करने अनेक तपस्या करछंती भगवान को पुत्र रूपे प्राप्त करने अनेक तपस्या करछंती भजन करछंती तांकर इच्छा को पूर्ण करने आज भगवान तांको पुत्र रूप लीला करुछंती एपरि भाव कहले वर्तमान कहते आंभर चित्त अप्रमादे आंबर भक्ति थिब कृष्ण पादे
তবে করিবু তো বচন ভতাত হইব প্রসন্ন। যে ভক্তবৎসল ভগবান কি। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃଦୁଭକ୍ଷଣ ଲୀଳା ହେଲା। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାମୋଦର ଲୀଳା କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦାମୋଦର ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମାଖନ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ଆସି ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ମାତା ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ତ ଏତେ ଲହୁଣୀ କ୍ଷୀର ମାଖନ ଆମ ଘରେ ଭରିଯାଇଛି, ଆମର ତ 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଚୋରେଇକିରି ଖାଉଛି? ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଯେଉଁ ମାଖନ ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ବୋଧେ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଏକଦା ଗୃହଦାସୀଷୁ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ଗେହିନୀ କର୍ମ ଅନ୍ତର ନିଯୁକ୍ତାସୁ ନିର୍ମମନ୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ଦଧି। ଥରେ ଏକଦା ମାନେ ଥରେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥରେ ଗୃହଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଯଶୋଦା ମାତା ନିର୍ମମନ୍ଥମ ସ୍ୱୟଂ ଦଧି, ନିଜେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା, ଜାନେ ଜାନେ ଇହ ଗୀତାନି ତଦବାଳ ଚରିତାନି ଚ ଦଧି ନିର୍ମନ୍ଥନ କାଳେ ସ୍ମରନ୍ତି ତାନେ ଅପାୟତ। ଏଇଠି ଯଶୋଦା ମାତା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିପରି ସେବା କରିବା ଉଚିତ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଁ କ'ଣ? ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କଲେ। ମନରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଣୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦହି ମାଖନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ, ଆମେ କହିଦେଉଛେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କିପରି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା? ମନ ମାନେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ବାକ୍ୟ ମାନେ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ ଯାହା କରୁଛେ ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ, କର୍ମ, ଚାଷ କର୍ମ ହଉ ବା ବେପାର କର୍ମ ହଉ, ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବ, ତାଙ୍କର ବୋଲି କରିବ। ମୁଁ ମାଲିକ ବୋଲି କରିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦୋକାନ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଜମି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଏଇ ଭାବରେ କଲେ ତମେ ସବୁ ଖାଇବ, ତମେ ଭୋଗ କରିବ, ସବୁ ତମେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୋଲିକିରି କରିବ। ତମର ବୋଲି କଲେ ସେ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ବୋଲି କଲେ ସେ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଶୋଦା ମାତା ସେଇ ଦହି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ, କ'ଣ ସେଟା? ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି।
गोविंद दामोदर माधवेति 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 ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାତା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଖୌମମ୍ ବାସଃ କି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ କ୍ଷମମ୍ ମାନେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା ଖୌମମ୍ ଅର୍ଥ ପାଟ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଖୌମମ୍ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଯଶୋଦା ମାତା କାହିଁକି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ଭାବ ହେଉଛି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲେ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଅଛି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ମୋର କାନର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ପୃଥୁ କଟିତଟେ ବିବ୍ରତି ସୂତ୍ର ନର୍ଦ୍ଧମ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୂତ୍ର ନର୍ଦ୍ଧମ मतलब ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଗରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବେ ସିନା କିଏ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଆଗରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସୁନାର କିଏ ରୂପାର ଆଉ ଯଶୋଦା ମାତାକୁ ହୀରାନୀଳାରେ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ତ ଶିଶୁମର କଥା ହୀରାନୀଳାର ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କ'ଣ ଥିବ ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାର ମା ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାତା ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାର ଭାବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟୀକାକାର ମାନେ ଯଶୋଦା ମାତା ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି କାମ କଲେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରେ କୁହନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନଉ ବାହାରେ ନଉ ମାନେ କ'ଣ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇକିରି ବାହାରେ ବୋଲେ କାମ ହବ ନା ଆଉ ସେଇପରି ଯଶୋଦା ମାତା ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ସେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମାତା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ତନର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରସବିତ ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଜାତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଜାତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଛମ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ହେ ଯଶୋଦା କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ତୋର ହାତରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ିକିରି ଅଛୁ ଯେଉଁ ହାତରେ ତୁ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛୁ ତୋର ହାତରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ିକି ଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମନ୍ଥନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ହଲୁଛି ହଲିଆ ସମୟରେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ରିଙ୍ଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଲୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ନାଚ କରୁଛି କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ହେ ଯଶୋଦା କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ତୋର କାନରେ ଆମେ କୁଣ୍ଡଳ ହେଉଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଆଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକ ଏପରି ଚଲୁଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ଖସି ଯଶୋଦାର ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖସି ପାଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯଶୋଦା ତୋ ଭଳି ଭକ୍ତ ତୁ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ତୋ ଘରେ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ରୂପ ଅଛନ୍ତି
आमर योग्यता तोर मस्त उपकार नहीं, आमर योग्यता तोर पाद पद्मे रहा उचित। यहीपरि कही फूल गुड़िक जपरी पादरे पड़ जापरि भाव जशोदा माता भगवान सेवा करुछंती। लीला द्वारा आम ए शिक्षा दूची आम गृहर समस्त कर्म करवा, रोषे करवा, स्त्री माने रोषे करेंगे, जा चाष करेंगे, जा सफा करेंगे, जहाँ करंतु भगवान जेपरि जशोदा माता करुछंती सेपरि मुखरे प्रभुंकर नाम कीर्तन करी मन भितर भगवान स्मरण करी आ भगवान करुछि बोली ए भाव जदि आम करवा भगवान आम प्रसन्न हेबे, आमर आउ बंधन कारण हम ना, मुक्तिर कारण होपरि जिते जड़े काय मनोवाक्य जदि भगवान सेवा कर भगवान कौन आउ रही पारे। सकाल सकाल 4टा-5टा राति जशोदा माता लगे प्रभु शोचती आ शोई पारना। जशोदा माता जो एपरी प्रभु नाम कीर्तन कर स्मरण कर प्रेम तल्लीन हो सेवा कर प्रभु शोई पारना उठिले देखले माँ पाखे ना ये ताम स्तन्य काम आसाद्य मथ्नंतीम जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथन निषद्यते प्रीतम आवहम। स्तन्य काम बोली शब्द कहले जे प्रभु स्तन्य पीवाई स्तनपान करने अभिलाषी, प्रभु माँ का स्तनपान करने जो अभिलाषी कृष्ण माँ को खोजिले माँ नांती उठिक धाई आसिले देखिले माँ कौन कर दधि मंथन कर आसी मैया मते भोक लाने मु क्षीर पीमी। माँ कहे बाप टिके बर्तमान मु दधि मंथन करुछि तापर तो तुम क्षीर पान कर ना मते एबे ही दरकार मुझे भोक मते खेलानी बोले माँ का हाथ धर दौरान से दंडा खुआ दंड को धर दौरान माँ देखली शुणवनी हाँ क्षीर दवा पड़ो ये चिंता करी कौन कले जशोदा माता जशोदा न पारिला चाली कोले धइला बनमाली स्तन्य पियाई कोसमन श्रीमुखे देला कचुंबन शुण परीख एक चित एमंत होई विपरीत चूली रे बसी थिला क्षीर चाहिले प्रभु चक्रधर तक्षणे पड़ी लाउतुरी देखी धाइला नंद नारी
ধাম করে জলয় ঘেনে পড়ি কান্দন্তি অন্তর্যামে যে ভক্তবৎসল ভগবান কি যেতବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଯଶୋଦା ମାତା ବନ୍ଦ କଲେ ମନ୍ଥନ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୂଳରେ ବସାଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଶୋଦା ମାତା ଚୁଲିରେ କ୍ଷୀର ବସେଇଛନ୍ତି। କାର? ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈ। ଏ ଗାଈ ମିଳିବନି ଏବେ। ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଈ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଈ ହେଉଛି ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈ। ସେଇ ଗାଈର କ୍ଷୀର କୃଷ୍ଣ ପିଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଉତରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଉତରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିଦେଲେ ଯଶୋଦା ମାତା କ୍ଷୀର ଉତରି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରୁଥିଲେ, ତଳେ ବସେଇ ଦେଲେ, କ୍ଷୀରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୂତନା କି 10,000 ହାତୀର ବଳ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତନକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେ ସେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ପ୍ରାଣକୁ ଟାଣିଲେ ଭଗବାନ, ସେ ଛାଡ଼ରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତନଭାଗ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ କାଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। 10,000 ହାତୀର ବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଳ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଶୋଦା ଫାଟକିନା କାଢ଼ି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୀର ଉତରିଲା, ରଖିକି ପଳେଇଗଲେ। ଭକ୍ତିର ମହିମା ଦେଖ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ, ସେ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ଉତରିଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଚିନ୍ମୟ। କ୍ଷୀର ହଉ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆମର କ୍ଷୀର ହଉ, ରସ ହଉ, ହାଣ୍ଡି ହଉ, ଏପରିକି ଆସନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଅଟେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଗୋଡ଼ରେ ଟାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଆସନ ଲାଗୁଛି, ସେ ଆସନକୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ଚିନ୍ମୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ହିଁ, କିଏ କ୍ଷୀର ରୂପରେ, କିଏ ଘଣ୍ଟି ରୂପରେ, କିଏ ଢାଳ ରୂପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୀର ଭାବିଲା, ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈର କ୍ଷୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭଗବାନ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ପିଇବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ବରଂ ମରିଯିବା ଉଚିତ। ଏଇପରି ମନେ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ଉତରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଉତରି ମରିଯିବ, କିନିଆରେ ନେଇ ମରିଯିବି ଆଉ। ଏହା ଭାବୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଯେତେ ଶେଷ ଲୀଳା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ କିଏ? କାଳ ପୁରୁଷ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଛି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଏକଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ହବନି। କାଳ କହୁଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଠିକ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆ ଭିତରକୁ କଥାକୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବିପତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆମ କାଳ ପୁରୁଷ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କିଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ପଶିଯିବ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଯାଇ ମିଶନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପହରା ଦେବି, କିଏ ହେଲେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଲେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ,
ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଳପୁରୁଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। 10,000 ଶିଷ୍ୟ ତ ମିଶି ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଋଷି, ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ କଥା ଚାଲିଛି, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶିବେ। ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ଏବେ ମିଶିବି। ସେ ତ ରାଗି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଶିବି। ଯଦି ମୋତେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ତମର ଅଯୋଧ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ? ଏହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଆଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ସିନା, ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭିତରକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ବରଂ ମୁଁ ଯିବା ମରିବି ସିନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଗଲେ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କାଳପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଦିନ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସଭାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି? ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ମୋ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନ କରିଛି? ସବୁ ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ସେବା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିପରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି ବୋଲି କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶପଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଟେ, ନ କଲେ ଧର୍ମ ହାନି ହେବ। କ'ଣ କରିବି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ, ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ହେ ରାମଭଦ୍ର, ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରିନ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିରି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ରହିକିରି କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରଜୁ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲେ, ଧାମକୁ ପଳେଇଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପଳେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ମା ସୀତା ଗଲା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଘୁନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୌଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ପରା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି କହି ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ସୌଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେପରି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିରି ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନ ବାଛ ଏ ପ୍ରାଣ କି ସୁଖ ଲାଗିଆ, କେନ ବାଛ ଏ ପ୍ରାଣ କି ସୁଖ, କେନ ବାଛ ଏ ପ୍ରାଣ କି ସୁଖ ଲାଗିଆ, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କେନ ନାଗଲା ମରିଆ, ଗୋରା ପହୁନା ଭଜିଆ ମୈନୋ, ପ୍ରେମ ରତନ ଧନ ହେଳାୟ ହରାଇନୋ, ପ୍ରେମ ଗୋରା ପାଉନା ଭଜିଆ ମୈନୋ,
जे महाप्रभु को भजन न करी जो प्रेम संपत्ति को आम पायापे हेला करछे गरा पहु न भजिया मैनो प्रेम धन हेला हराइन हेलार आम हरई दूचे ताप प्रचेषा करूने जो प्रेम संपत्ति अच्छे आमर जीवन चरम लक्ष्य जहाँ पाइले कि समस्त दुख आमर नष्ट हो जो प्रेम द्वारा भगवान प्रसन्न हेबे से प्रेम संपत्ति पे आम प्रचेषा करूने हेला करुचे यदि से प्रेम संपत्ति मो पाइले नहीं केन बया अक्षय प्राण कि सुख लगिया प्राण रखी लाभ कौन कि सुख पाई मुई प्राण को रखी नरोत्तम दास के न नागेलो मरिया कहीं मरीगला नरोत्तम दास बंचिक लाभ कौन धिक्कार कर नरोत्तम दास ठाकुर दिन को तेणु जदि आम बंचा भगवान पे बंचा पादपद्म प्रेम पे बंचा सेवा पे बंचा यदि से प्रेम सेवा आमको मिलला नहीं ताहले आम बंचिक लाभ कौन एपरी भाव लक्षण एवं क्षीर नरोत्तम दास ठाकुर समस्त किसी भावुंट बर्तमान 8:35 होगलानी बर्तमान प्रभु क्षीर पान कर हाँ हाँ काली के मात्र आलोचना करिया वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नित्य गौर हरि बोल
হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।